नमस्कार आमर दैनिक राशिफल भिडियो रे आपनकु स्वागत। आज आपनक राशि अनुसार की खबर रही जाने को आम सहित रहंतु। आज आपनक राशि अनुसार ग्रह विश्लेषण एवं महत्वपूर्ण टिप्स पाइबाकु ए भिडियो को देखंतु। मेष राशि परिवार सहित धार्मिक स्थान को जाई पारंती। कार्य आरंभ में प्रतिबंधक आसीपारे। जहाँ जहाँ पाइबा पाई प्रतिश्रुति पाइथिले ताहा न पाइबारु प्रतिहिंसामूलक मनोभाव पोषण करि पारंती। व्यवसाय क्षेत्र में निवेश कर उन्नति हेबा सहित समस्त चिंतार मुक्ति पाई पारंती। विद्यार्थी माने लेखापढ़ार मनोजोग दे अधिक परिश्रम जारी रखा जरूरी अटे। ऑफिस रे बाकी काम सबको संपूर्ण करें। जो व्यवसाय कार्य आरंभ करने भावुंट ताहा शीघ्र मध्य आरंभ करंतु। कलाकार मानक भल सुजोग मिल पारे। जमीबाड़ी को नहीं द्वंद्व लगी रही पारे। प्रतिकार लगे हनुमान का सहित पूजा बा चालीसा मंत्र पाठ करंतु। आज शुभ रंग होची लाल, शुभ संख्या होची 9। वृष राशि परिवार अर्थ संपर्क को केंद्र कर विवादीय परिस्थिति उपजी पारे। प्रत्येक क्षेत्र चेष्टा अब्याहत रखिले मध्य प्रतिबंधक पीछा छाड़िब नहीं। कर्म क्षेत्र अप्रिय सत्य कथा को विरोधी मान होई पारंती। साधारण व्यतिक्रम को बाद देले दिनटी मध्य मंद रहुछि। पड़ोशी एवं आत्मस्वजनों द्वारा साहाय्य सहयोग लाभर सूचना रहुछि। नूतन गृह उपकरण कार्य करिपारंती। शिल्प वाणिज्य परिवहन क्षेत्र में प्रतिबंधक दूर हेब। आत्मीयंक अनादर भाव अस्थिरता युक्त निष्पत्ति एवं मन को हलचल करिपारे। विद्यार्थी माने प्रतिद्वंदितार सफल हेबा चेष्टा करिवे। प्रतिकार हेउछि श्वेत चंदन कर्पूर मिसे मस्तिष्क धारण करंतु। आज आपणक शुभ रंग होछि धला, शुभ संख्या होछि 6। मिथुन राशि संपर्क मानक पई सहित बंधुता स्वतरे आबद्ध होई पारंती। सुख समृद्धि बढ़ी पारे। महिला माने सम्माननीय हेबे। नूतन काम रे भाग्य साथ दे पारे। जीवन साथी को सफलता एवं व्यवहार मन प्रसन्न रहिबो। छात्र छात्री माने शिक्षा क्षेत्र में अवहेला करि पारंती। प्रशासनिक आलोचना क्षेत्र में अपराह्न समय टेंशन किछि मात्रा रे कमी जाई पारे। कोर्स नूतन बंधुत्व सांग को कर्म क्षेत्र पर अनुकूल वातावरण सृष्टि हेबो। शिक्षा कैरियर क्षेत्र आग को बढ़िबार सुजोग मिल पारे। तेणु निष्ठापर होई प्रयास जारी रखि पारंती। माली मकदमा शुणाणी आपणक विषय रे किछि प्रोब्लेम बा दंड विधान होई न थाए। प्रतिकार हेउछि त्रिपुरा सुंदरी जांत्रिका महाकवच धारण करंतु। आज आपणक शुभ रंग होछि सबुज, शुभ संख्या होछि 5। कर्कट राशि आकस्मिक भाव में भूल खबर पर सामयिक भाव में विव्रत होई पारंती। साहाय्यकारी व्यक्ति सहित परिचय पाई पारंती। छात्र छात्री माने अध्ययन प्रति उत्सर्गीकृत होई एकाग्रता सहित सबुकिछि करि पारंती। प्रशासनिक स्तर में अपराह्न समस्यार समाधान हो जाई पारे। पारिवारिक स्तर अर्थभाव जो आपण माने विचलित होई पारंती। राजनीति रे नाना प्रकार समस्या भितर आपण माने गति करि पारंती। पारस्परिक परिस्थिति एवं परिवेश आपणक पय सुखद अनुभूति आनी दे पारे। जन समाज आदृत लाभ सांग को जानवाहन प्रशासन सकाशे अनुकूलता अनुभव कर पारंती। प्रतिकार पाई मीठा दही खाई घर बाहरंतु। आज आपणक शुभ रंग होछि धला, शुभ संख्या होछि 2। सिंह राशि प्रेम संपर्क रे तिक्तता देखा दे पारे। किणा बिका व्यवसाय लगी दिनटी भल रहुछि। मन भीतर कथा को सामना रे प्रकाश करि पारंती। शिक्षार्थी माने एकांत रे पाठ पढ़िबा पई चेष्टा करंतु। राजनीति रे किछि समस्या आपण को विचलित करि पारे। दीर्घ दिन धरी प्रयास करी आसुथबा काम रे आपण माने सफल हेबे। जीवन रे किछि परिवर्तन करबा को चेष्टा करि पारंती। कैरियर रे नूतन कीर्तिमान स्थापन करि पारिबे। फिल्म उद्योगी क्षेत्र रे थिबा लोक मान को भल सुजोग मिली पारे। प्रतिकार पई मातंगी को गायत्री मंत्र पाठ करंतु। आज आपणक शुभ रंग होछि नारंगी, शुभ संख्या होछि 1। कन्या राशि बंधुओं सहित आकस्मिक भ्रमणर सुजोग लाभ करिवे। व्यावसायिक स्थिति सुदृढ़ हेबा हेतु सामान्य खुशीर झलक परिलक्षित हेब।
ଅଫିସ୍ କାମ ପୂରା କରିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ହଠାତ୍ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରିବା ସକାଶେ ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି। ପବ୍ଲିକେସନ୍, ପ୍ଲଟିଂ କାରବାର, ଚୁକ୍ତିପତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତୀତ ଘଟଣାକୁ ମନେକରି ଆପଣମାନେ ଦୁଃଖରେ ରହିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ପାରିବାରିକ ମତାନ୍ତର ମନରେ ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ହରଡ଼ା ଚନ୍ଦନ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସବୁଜ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 5। ତୁଳା ରାଶି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହୁଛି। ନିଜର ମନ ଅନୁସାରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୁଳତା ରକ୍ଷା କରିବେ। ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ନୂତନ ଉନ୍ନତି ଆସିପାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କିଛି ନୂତନ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଦେଖି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଖୁସି ହୋଇପାରନ୍ତି। ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ଖରାପ ବ୍ୟବହାରରେ ଆପଣମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଖେଳାଳିମାନେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଭାଜନ ହେବେ। ସଭା ସମିତି କିମ୍ବା ଆଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ମତକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ସମାଲୋଚିତ ହେବେ। ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ପରଶୁରାମ ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 6। ବିଛା ରାଶି, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତରବରିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, କାରବାରରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରନ୍ତି। ରୋଗର ଦାଉ, ଋଣ ବୋଝ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଶତ୍ରୁତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସି କାମ ହାସଲ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରଶଂସା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ କାମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରନ୍ତି। ଯାହା ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ସଭା ସମିତି, ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କ ଦିଗରୁ ଆଜି ଅନୁକୂଳ ଫଳ ପାଇପାରନ୍ତି। ମାଲି ମକଦ୍ଦମା, ଆଲୋଚନା, ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲାଲ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 9। ଧନୁରାଶି, ପୁରାତନ ରୋଗର ପୀଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମଧ୍ୟରେ କାମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା କଷ୍ଟକର ହେବ। ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରନ୍ତି। ଅଫିସରେ କରିଥିବା କାମର ଶ୍ରେୟ କାହାରିକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ନୂତନ ସଂକେତ ମିଳିପାରେ। ହଜିଥିବା ଜିନିଷର ସନ୍ଧାନ ପାଇ ପୁରା ଦିନ ଖୁସି ରହିପାରନ୍ତି। ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବାରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିପାରେ। ଜମିଜମା ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହୁଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ଧାର ଦେବା ନ ଦେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର ତାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦିଆ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3। ମକର ରାଶି, ସାମାନ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ନିଜ ଲୋକମାନେ ଈର୍ଷାପରାୟଣ ହୋଇ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଦେବାରେ ସମର୍ଥନ ହେବେ। ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ସହାୟକ ହେବ। ସୁମଧୁର କଥା କହି ସମାଧାନ, ଅର୍ଥଲାଭ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି କରାଇ ପାରନ୍ତି। ଠିକ୍ ବିଚାର ବିନା ସରଳ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆପଣମାନେ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ସଭା ସମିତିରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ସଙ୍ଗୀନ ଏବଂ ଧର୍ମଚର୍ଚ୍ଚା ଆପଣଙ୍କ ଦିନକୁ ଭଲ କରିଦେଇପାରେ। ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଶନିଙ୍କ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନୀଳ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗରେ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି। ଲୁଗା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମ କରିପାରନ୍ତି। ବାହାରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରନ୍ତି। ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟାର ସରଳ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ରାଜନୀତିରେ କୌଣସି କାମକୁ ହାତକୁ ନେଇପାରନ୍ତି। ବହୁ ଦିନର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବ। ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ସମୟ ଆପଣମାନେ ବିତାଇ ପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ପୂଜା ବା ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନୀଳ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8।
मीन राशि केतेक काम सकाशे अन्यर साहाय्य नेबाकु बाध्य होई पारंती। भूल बुझामणा कारण दाम्पत्य तिक्तता देखा दे पारे। निर्दिष्ट जगार बंधु को न पाई व्यस्त होई पारंती। व्यवसाय को आगक बढ़ाइबा पे नूतन पदक्षेप ग्रहण करंतु। बंधु को आधार सुहाग मन को प्रफुल्लित करी रखिपारे। आनुष्ठानिक क्षेत्र में पद मर्यादा वृद्धि घटिपारे। आर्थिक समस्या मामला जमी जमा पिलांक विवाह संपर्क आपण चिंतार मन अति अस्थिर रोचे। केतेक क्षेत्र मतांतर संभावना रहिबो। कर्म क्षेत्र एक मामूली घटनार उच्चवाच घटिपारे। विद्यार्थी माने लेखापढ़ार मनोजोग दे परिश्रम करेंगे। प्रतिकार पशुपक्षी को किसी खाइबाकू दिंतु। आज आपण शुभ रंग हूँ हलदिया। शुभ संख्या हूँ 3। धन्यवाद आम सहित थिबाकू। आशा करुछु आपण आम भिडियोटी को उपभोग करछंती। जदि आपण को यह भल लागिथिला तेबे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को भूलंतु नहीं। आमे आपण को कमेंट बा मतामतर अपेक्षा रे रहुछु। परवर्ती वीडियो पर जड़ित रहंतु एवं आसंता समय पर्यंत आपण को ऊपर महाप्रभु जगन्नाथंक आलोक वर्षा हेउ।